अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत आज जमाते शशुम का सबक उर्दू मजमून का सबक नंबर 2 हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल। तमाम बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालिए और सबक नंबर 2 हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकालिए और गौर से सुनिए। देखिए बच्चों, सबक नंबर 2 है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हमारे खुलफाए राशिदीन में से दूसरे नंबर के सहाबी है। और सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि 5वीं जमात में आप मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के कुछ हालात से वाक़िफ़ हो चुके हैं। आप लफ्ज़ खलीफ़ा के मायने भी जानते हैं। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकल कर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, ऐसे हालात में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों के कब्ज़े वाले तमाम इलाक़ों में संभाले रखना बहुत ज़रूरी था। हुकूमत का ये निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क़ायम हुआ। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ़ 2.5 साल खिलाफत की। इनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफ़ा बनाया गया। यहाँ इनके अखलाक व आदत और ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताए जा रहे हैं। जान पहचान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सबक के मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल। क्या नाम है बच्चों? सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल के प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल चुके होंगे और उसमें मुसन्निफ़ का नाम क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल, जिनके बारे में हम जान पहचान करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल 2 अगस्त 1949 को नागपुर में पैदा हुए। उर्दू, फ़ारसी और अरबी में उन्होंने MA करने के बाद 2 मरतबा PhD की डिग्रियां हासिल की। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में उन्होंने तदरीस की। तहक़ीक़, तनक़ीद, शायरी जैसी असनाफ़ और ज़बान व अदब की तारीख़ में भी उन्होंने बहुत काम किया। इन मौज़ूआत पर इनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ शाये हो चुकी है और उन्हें कई एज़ाज़ात भी मिले हैं। एज़ाज़ात यानी कि इनाम, और उनको जो मेडल या फिर जो भी दूसरे एज़ाज़ात मिले वो उनकी काबिलियत को दिखाते हैं। ताज़गी बच्चों के लिए लिखी गई इनकी नज़मों का मजमुआ है। देखिए, मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ने के बाद हम सबक की तरफ आते हैं, जिसमें पहले पैराग्राफ में आप देखिए पहली लाइन, यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में बयान किया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। इनके वालिद का नाम ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 583 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उन्होंने पहलवानी और शह सवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार अरब के सरदारों में होता था।
شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو پھیر دیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کس نے اسلام قبول کر لیا پیارے بچوں؟ صفا اسکول کے پیارے بچوں، آپ سن رہے ہو نا؟ اچھا، تجسس کے ساتھ سنیے آپ یہ سبق۔ اس میں کس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ انہوں نے کس کے سامنے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ اعلانیہ یعنی سب کو بتا کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ کب خلیفہ ہوئے آپ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور آپ خلیفہ کب بنائے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہیں۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی، وسیع ارے پھیلی ہوئی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا، مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ مفتوحہ یعنی کہ جنہیں فتح کیا گیا ہو، جنہیں جیت لیا گیا ہو، ایسے ملکوں کو بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں، ہوائیں انہوں نے کیا کیا چیزیں بنوائی؟ اپنے انتظام حکومت میں کیا کیا انہوں نے؟ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی اور مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ ہجری کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ بچوں، یہاں پر آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے، آگے کا سبق کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اس کی لنک کو اپنے ہم جماعتوں میں شیئر کیجیے، اور چینل کو صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔